السلام عليكم. نستمروا في هذه السلسلة ديال لي زيكزارسيس ديالنا ديال لي زامورتيسمون وندوزو l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4. De la balance après inventaire au 31/12/2008, on extrait les informations suivantes relatives à l'entreprise Alpha. هنا يعطونا واحد لا بالانس après inventaire au 31/12/2008 يعني بأنه هاد لي زيكريتور اللي كاينين هنايا وهاد لي صول اللي كاينين هنايا راه داروا يعني درنا لانفونتير ديالنا درنا لي طرافو دو فان ديكزارسيس ديالنا يعني لي زامورتيسمون ديالنا راه دخلناهم لي زامورتيسمون ديال 2008 راه دخلوا هنايا. On vous donne le numéro de compte 2340, matériel de transport, solde débiteur. Les soldes, c'est un solde débiteur de 250 000 dirhams. Amortissement du matériel de transport 150 000 dirhams. On a l'information que le matériel de transport est amorti sur 5 ans. Et la durée de vie il y a 5 ans. Le travail à faire, ce qu'on vous demande, c'est de déterminer la date d'acquisition de ce matériel en premier lieu. En deuxième, calculer et comptabiliser la dotation 2008. Troisième, présenter l'extrait du tableau d'amortissement 31/12/2008. Donc, on commence par la première question, la date d'acquisition de ce matériel. Pour la date d'acquisition, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, premièrement, on détermine, on a la valeur d'origine qui est égale à 250 000 dirhams, bien sûr de la balance, parce que ici, on a justement un seul matériel. Le matériel est le matériel li ديال transport. Donc les informations ديالنا كيقولوا لنا بانه هذا الماتيريال عندنا un seul. Donc غادي تكون la valeur d'origine ديالو هي هذا le solde débiteur لحقاش كاين في هذا لو كونت ديال matériel de transport في la classe 2 ديال les immobilisations, bien sûr. Donc parce que puisque le solde est débiteur, donc il y a la valeur d'origine ديالو لحقاش matériel de transport في هذه la classe كيدار في الديبي, bien sûr. Le taux d'amortissement كان calculé bien sûr حتى هو ضروري تحسب. Le taux d'amortissement il est égal à 100 sur 5, يعني 100 sur la durée de vie ديالو لا sur n qui est égal à 20%. عاد من بعد عطاونا عندنا هنايا هاد 150 000 dirhams. هاد 150 000 dirhams qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le cumul d'amortissement من la date d'acquisition de هذا matériel حتى le 31/12/2008. يعني من نهار فاش شرينا هذا الماتيريال حتى 31/12/2008 راه الكوميل دامورتيسمون هو 150 ألف درهم. هذاك هو لو كوميل دامورتيسمون ديالنا. يعني غادي نجيو غنديرو العلاقه التاليه cumul d'amortissement elle est égale à la valeur d'origine fois le taux fois m sur 12. حنايا علاش كنقلبوا على هاد ام هنايا غادي نحسبوها اون تيرم دو موا, بيان سور نحسبوها بلي موا. دونك درنا هنايا m sur 12. كنجيو bien sûr cumul d'amortissement 150 000 elle est égale à 250 000, la valeur d'origine fois le taux fois m sur 12. 50 000 m est égal à 150 000 fois 12 كنضربو 12 في 150 ألف, و bien sûr كنضربو 250 ألف fois 20% fois m كيعطينا m est égal à 1 800 000 divisé par 50 000 كيعطينا m est égal à 36 mois qui est égal aussi à bien sûr à 3 ans. Donc la date d'acquisition ديالنا خصنا نرجعو 3 سنين من le 31/12/2008 خصنا نرجعو 3 سنين, يعني غنرجعو 2008 نرجعو 2007 ونرجعو حتى le 1/1/2006.
Donc, la date d'acquisition, c'est le 1-1-2006. Là, le deuxième exercice, la dotation de 2008. La dotation de 2008, la dotation est égale à valeur d'origine fois l'auto fois n. N c'est une année. Bien sûr, la m sur 12 يعني 12 على 12 كيعطينا عاوتاني واحد qui est égal à 250 000 fois 20% fois 1 qui est égal à 50 000 dirhams. هذه هي لا دوطاسيون ديالنا ديال 2008. هنايا on l'a calculé. هنايا bien sûr خدمنا le système linéaire هو باش خدمنا هذا l'exercice. كنجيو on la comptabilise. On vient la date ديال fin d'exercice اللي هي 31 12 2008. 619,34 DEA du matériel de transport, elle est débitée par 50 000. Et amortissement du matériel de transport crédité par 50 000. Dotation, bien sûr, Philippe là, dotation d'IL 2008. La troisième question, c'est l'extrait du tableau d'amortissement au 31/12/2008. هنايا كيعطينا l'état des amortissements ديالنا اللي عندنا في الشركة ديالنا. كنجيو اول حاجه كتحط هي لي زيليمون ديالنا. هنايا بالنسبه لينا كاين ان سول élément, c'est un élément d'immobilisation corporelle, c'est matériel de transport 2834. كنديرو le cumul début d'exercice يعني au 31/12/2007 début ديال l'exercice يعني ديال 2008. le cumul ديال début d'exercice يعني ديال 2008 الديبي ديالو هو ديال au 31/12/2007 يعني ديال لي دو زاني اللي فاتوا يعني 2006 كنزيدو عليها 2007 بجوجهم. حنايا جبنا الماتيريال اكي من 1/1/2006 bien sûr اكي لو 1/1/2006 يعني كنشوفوا داك لو كومول d'amortissement من le 1/1/2006 au 31/12/2007. هذا هو الكمول d'amortissement ديالنا في début d'exercice ديال 2008 اللي هو 100,000 يعني لا دوطاسيون ديال 2006 بلس لا دوطاسيون ديال 2007. كنجيو لا دوطاسيون ديكزيرسيس هذه راه حسبناها بيان سور. لا دوطاسيون ديكزيرسيس 2008 اللي هي 50,000 كومول d'amortissement des éléments cédés. حنايا on a rien cédé, ما درناش لا سيسيون ديال حتى شي حاجه. كنجيو كنشوفوا الكومول d'amortissement فان اكزرسيس au 31/12/2008 اللي هي 150,000 اللي هي اللي عندنا في لا بالونس ديالنا بيان سور. نفس الحاجه هنايا في لا بالونس عندنا 150,000. سي ان سولد كريديتور ب 150,000 اللي هو هذا. سي ان سولد كريديتور يعني هذا هو لو كومول d'amortissement ديالنا من لو 1/1/2006 حتى 31/12/2008. Donc j'espère تكونوا فهمتوا مزيان هذا l'exercice. ان شاء الله نتلاقاو في la prochaine vidéo pour un autre exercice ديال les amortissements ان شاء الله.